one and all present over here today. On behalf of Monozda and Bonanidhi, I am here to welcome you all on the joyous occasion of their silver wedding anniversary celebration. Silver wedding anniversary. Silver wedding anniversary sounds great to me. And I've also heard people saying marriages are made in heaven. But I strongly believe a 25-year-long marriage cannot be successful without the tireless efforts of beautiful couples like Monozda and Bonanidhi. So I would request all of you to please be on your feet for a moment as we welcome the host of the evening, Monozda and... Now, since the whole celebration is all about wedding, marriage, love, togetherness, so in order to carry on with the essence of the evening, now we'll have a game which goes by the name Just Got Married. But this game is only for those couples who have already completed their 25 years of journey. Sounds contradictory, right? But it is not. And you will understand this as we go forward. But a very humble request to all those lovely couples to please be a part of it. I hope you will definitely join us on stage, being such good friends of Monozda and Bonanidhi. Now, मैंने कभी सुना था कि marriage is a vicious cycle of 3 rings. Can anybody tell me what are those 3 rings? Any idea? So let me tell you. The first ring called the engagement ring. The second ring, the marriage ring. And the third, but the most important, suffering. But I don't believe it, by the way. And I hope you also don't believe it, and that's why I'm sure you will come on stage as I call your names. To start off with the game, I will first express my love for my better half, and I will request Orundamu to come on stage. Hello. Good evening, everyone. Thank you everyone for coming here, and Monozda and Bodhi and Riban, beautiful speech, and Monozda, we really love both of your mothers saying those words. Really touched. Okay, we will start this game without taking much of our time, because I know the dinner will be everybody's waiting for the dinner. Okay, now I'll. Just to relate to the content of the game, kindly excuse us if we are calling out by names who are seniors to us. So I hope you will all take it in a lighter mood and enjoy the evening. So now we'll start the game calling out the first 3 couples of the over here, but though we are calling 3 couples at a time, but only one couple will be on stage. So the first 3 couples are Mr. Indrajit Bhomik, Mrs. Subodra Bhomik. Please, Indrajit, please. Mr. Ashit Kundu and Mrs. Alpana Kundu. Mrs. Sangeeta Khurana and Mr. Ramesh. Mr. Khurana. Shubhodramoti. Okay. The first couple will be on the stage now. Indrajita, Shubhodramoti, please be here. Now, falling in love is one of the most exciting incidents in one's life. And once you're already in love, you want to spend most of the time with your love or your beloved. Probably Indrajita and Shubhodramoti portray the same feeling. So now we start the game, and what you have to do is, Indrajita, you have to sing a song for Shubhodramoti. And
have to sing 2 lines for Bodhi. এই পদ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো, and Bodhi will just need to say না তুমি বলো. That's it. Yeah, pop star. So first Indrita, then তুমি বলো. I know that. What to say and when to say. We are very much familiar with all this. Okay, now stop. Okay, here we go. পথ যদি না শেষ হয় Bodhi দিকে তাকিয়ে. তবে কেমন হতো তুমি বলো তো। যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো। Round of applause. Thank you so much. Thank you so much. Not at all, Bodhi, not at all. I think we all going to celebrate one day the 25 years. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Now I request Ashita and Alpana to be on stage. Now, just to take it on a lighter mode, let me tell you, please consider yourself 25 years younger so that you are able to get into that mood. Now Ashita, you have to imagine that you both just got married and you want to take Alpana on a first dinner date. Okay? Now, just to help you out, we'll just have a short enact of this. Yes. Okay. No. Yeah. Okay, now the way, okay. Ashita, now you're going to say this, like this. Alpana, can you please come for a candlelight dinner with me? And then Alpana will sing, Bodhi will sing. Of course I will. तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा. Singing is not important, the essence and the feelings are more important. And Bonanidhi. As I can see, a lovely smile on Bonanidhi's face, which is almost there all the time on her face. And at the same I can please request you, please be seated. Right? Thank you. Can we have a thundering applause? My dear Alpana, will you join me for a candlelight dinner, please? Hold on. Hey, I'm not going to silence it. No, Bodhi, you have to reply. Thank you. Can we have a thundering applause, please? Thank you Now so I much. request Mrs. Sangeeta Khurana and Mr. Ramesh Khurana. Now since Ramesh Babu is here, the first thing which clicks in my mind right now is Ramesh Babu from Om Shanti Om. So Sangeeta ji has to say something to Ramesh Babu, which goes, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम
बाबू। नहीं डार्लिंग नहीं, तभी तो आपको देखते ही मैं हो गया काबू। मतलब इसमें जो तुकबंदी ये है कि रमेश बाबू और आप हो गया काबू, ठीक है? तो ये दिस गोज लाइक सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू इज गोइंग टू से नहीं डार्लिंग नहीं, तभी तो आपको देखते ही हो गया मैं काम, ठीक है? प्लीज प्लीज एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। नहीं डार्लिंग नहीं, तभी तो आपको देख के हो गया मैं काबू। Applause please, thank you so much. Thank you, Sangeeta ji. Thank you, Ramesh ji. The next three couples to be on stage are Mr. Devashish Chaudhary and Mrs. Shipra Chaudhary, Mr. Devoshi Banerjee and Mrs. Shumita Banerjee, and Mr. Devashish Chaudhary and Mrs. Gopa Chaudhary. Can we please have these lovely couples here? Devashita and Shiprali, enjoy করুন Devashita, please. নিজেকে 25 বছর আরো ইয়াং মনে করুন। The song which will be played is प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ये बात काम छोड़ने कैसे नहीं बैकग्राउंड না চলবে। कोई भी ঠিক আছে। এবার এমনি করে তোমরা জাস্ট ওয়াক করবে আর আমি গানটা শুনবো ব্যাকগ্রাউন্ডে, ওকে? রোজিন স্টার্ট। ওদিকে Now, next is Devoshika and Shweta ji. आप सबको पता ही होगा कि बंगाली और मिठाई का रिश्ता ऐसा है जैसे धूप और छाव। तो इसी बात पे अब कुछ मीठा हो जाए। Devoshika, imagine that both of you are on your honeymoon and you're sitting on the beach and your conversation goes like this, which we'll be enacting and as well as giving you the lines. Okay? The line is, darling, darling, আমার কাছে আমার কানে কিছু হালকা, কিছু নরম, কিছু মিষ্টি বলো না। রসগোল্লা রসগোল্লা? তুমি বলবে, দিদি বলবে যে হালকা কিছু নরম কিছু নরম, তো বলবে তুমি তো খালি রসগোল্লা বলবে। দিদি বলো। আপনারা পুরীর বিচে বসে আছেন।
Di and Devashish Da to be on stage. एक टाइम ऐसा था जब हम ये गाना इलू इलू बहुत सुनते थे. And after hearing so much of ilu ilu, Devashish Da had lot of queries in mind. So he went to ask Gopadi about the whole thing. What is ilu ilu? So here is Devashish Da asking Gopa. Gopa, अरे इलू इलू क्या है? ये इलू इलू? I love you. I love you. अरे तुम्ही गोपा जी के जिज्ञेस करছো गोपा ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू? गोपा जी তোমাকে গালে নি করে বলছে I love you. I love you. अरे तुम्ही गोपा इलू इलू এটা কি? Thank you, Gopa ji. Thank you. Thank you so much. এই শোনা যায়নি, শোনা যায়নি, আমি বলছি। হ্যাঁ, গোপা, ইলু ইলু क्या है? I love you. I love you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Sorry, sorry. Now, I would request the next three couples to come on stage. Mr. Pawan Chaudhary, Mrs. Sonia Chaudhary, Mr. Partha Chaudhary, Mrs. Monica Chaudhary, and Mr. Pradosh Mitra and Mrs. Nevjani Mitra. Please have these lovely couples here. Please, can we have all of you over here? Tapan and Sonia Bodhi leading the will be the first couple here, followed with Partha and then Monica Bodhi. Okay. Okay. Now. Sonia Bodhi, please. Pratyushda. Can you please have Pratyushda here? And where is Devjani Bodhi? Isn't it good? Okay. Prabhanda, Bodhi koi? Sonia Bodhi, Sonia Bodhi, please. please. Please, please. आज के slow motion में ताड़ा Prabhanda আর সোনিয়া বদি তোমরা অলরেডি পার্টিতে আছো পার্টির মোডটা বানিয়ে রাখার জন্য তোমরা পার্টি একটু একটু ঢিনচাক হতে হবে পার্টির জন্য তৈরি হওয়ার জন্য আর তোমাদের একটা গান গাইতে হবে একজনের জন্য and the song is কমলদা ভালো করে শোনো তুমি সোনিয়া বদিকে বলছো বলো না you are my Sonia que me diga I am your Sonia ঠিক আছে very nice bye বলো না you are my Sonia I am your Sonia. Thank you, Damanda. Can we have a round of applause, please? They're such sporting couples. Thank you so much. Now calling, requesting Mr. Partha Chaudhary and Mrs. Monica Chaudhary to be on stage, please. I just got to know that Partha doesn't like green color. Any idea why? Any idea? Because green color, anything which is green, appears to ghasfus to him. And he loves to eat non-veg. But Monica Ravi is a pure vegetarian. So, always, if one is veg and one is pure veg, there are always ifs and buts. So,
ভুলে গেলাম, বলো তুমি। আমি বললাম আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি, কিন্তু তোমাকে কিন্তু পিওর ভেজ হতে হবে আমার জন্য। Done. Monica, oh my darling. Barto, I love you, but you have to become a pure vegetarian. Done, Monica, oh my darling. Thank you, Monica. Thank you so much. Thank you. Now I would request Prathushda and Devjani Di to be on stage, please. कहते हैं प्यार दीवाना होता है, Oh, Prathushda. पर ये प्यार दीवाना तो होता है पर लोगों को भी दीवाना बना देता है। तो चलिए सुनते हैं what Prathushda has to say to Devjani Di in DDLJ style. This is in detail যে স্টাইল আমি আমার বলে দিচ্ছি কি করতে হবে। পার্থদা, প্রত্যুষদা তুমি এমনি করে জাস্ট উইল টেক দিস মাফলার, তুমি এমনি করে দেখো ঘোরাবে আর বলবে ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे। इजी ओके এটা খুব রাইম করছে কিন্তু আমাদের Please excuse us for this. So many years of rap. ওকে স্টার্ট না এমনি করে একটু এমনি করে বলি পাশে ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे थैंक यू प्रोड्यूसर थैंक यू सो मच मोदी थैंक यू Now, I call upon the next three couples, Mr. Pradeep Dashgupta, Mrs. Chandana Dashgupta, Mr. Suresh Marathe, Mrs. Swati Marathe, and Mr. Bikash Pal and Mrs. Babli Pal. Please, can we please have these couples Thank you. We all know that the way to a man's heart is through his stomach. And we're going to see the best example of it over here. Suresh Marathe जी अपनी बीवी से कहते हैं, गणपति बप्पा जानते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो स्वाति मराठे जी क्या कहती हैं? ओ गणपति के लाडले, और कुछ मत बोलो, मैं समझ गई, तुमने तो आज पूरन पूरी ही खानी है। पूरन पूरी इज अ फेमस डिश ऑफ महाराष्ट्र। समझ गया गणपति बप्पा जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ अच्छा, आप ये मत बोलो, आपकी मन की बात मैं समझ गई हूँ, आपको पूरन पोली ही खानी है। Mr. Pradeep Dashgupta and Mrs. Chandana Dashgupta. हर प्रेमी अपनी प्रेमिका की किसी अदा को लड़ मिटता है। तो चलिए देखते हैं प्रदीप दा भाभी जी की किस अदा को लड़ मिटते हैं। प्रदीप दा, ओके प्रदीप दा তুমি বৌদিকে বলবে बाबली तुम्हें याद है वो गाना मुझसे छल किए जब आज फिर सुनाओ ना বৌদি দুটো লাইন তোমাকে মুঝसे छल किए जब দুটো লাইন তোমাকে গাইতে হবে দুটোর জন্য দ্যাটস ইট ভেরি ইজি बाबली तुम्हें याद है वो गाना मुझसे छल किए जाए आज फिर से सुनाओ ना मुझसे छल किए जाए, हाय रे हाय हाय, देखो सैया बेईमान। बौदी that was so sweet बौदी now because da and Babli need to be on stage. Well, because I'm बाबली होती Seeing a beautiful young girl, जवान दिल तो मचल ही उठेगा। तो देखते हैं विकास दा क्या करते हैं। बाबली दी
You have to imagine that you are a young college-going girl, and your line goes as, "Oof." Now act. We will act for you. Please see the acting. তোমরা ওদি তোমার এই অ্যাক্টিংটা করতে হবে, প্লিজ দেখো নবনীতা যাই করছে, ঠিক আছে? আর বিকাশ দা তুমি ঠিক এটা এক্স্যাক্টলি এরকম করবে, ঠিক আছে? উফ, এই পাড়ার ছেলেগুলি চালায়, রাস্তা দিয়ে তো চলাই যাচ্ছে না আজকাল। কে তুমি নন্দিনী, আগে তো দেখিনি, চলেছো কোন পথে, ঠিক আছে? দ্যাটস ইট। পেছনে তোমাকে গাইতে হবে না, পেছনে গান গাইতে, কিন্তু বৌদি তুমি এরকম ভাবে এগিয়ে যাবে আর বিকাশ দা তোমাকে পেছনে তোমাকে লাইন মারছে বেশ ভালো। মানে তুমি এমনি করো, বৌদি দেখো তুমি ব্যাগটা নিয়ে না, মানে তুমি একটু ইরিটেট হয়ে যাচ্ছে, কে পেছনে এরকম এই না ছেলেগুলো, তোমার গান গাইতে হবে, তুমি এমনি করে বৌদির দিকে তাকিয়ে মানে পেছনে গান গাও, ঠিক আছে? উফ, এই পাড়ার ছেলেগুলো চালায়, রাস্তা দিয়ে চলাই যায় না। কে তুমি নন্দিনী, আগে তো Thank you, Now, thank you so much, Vikasa, thank you so much, Ragini. Now I call upon the next three couples, Mr. Shotyajit Banerjee, Mrs. Anuradha Banerjee, Mr. Kamal Sen, Mrs. Mimi Sen, and Mr. Deepak Judekar and Mrs. Aditi Judekar. Can you please have these lovely couples, Okay. please? So I would request Mr. Kamal Sen and Mrs. Mimi Sen to be here. Kamalda, please, Bodhi. Can you have Mr. Juvekar also? Mr. and Mrs. Juvekar. Can we have Mr. Banerjee and Mr. Banerjee? Yeah. आपको बस एक हिंदी फिल्म का फेमस लाइन दीपक जी, आपको अदिति जी के लिए ये दो लाइन, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, ठीक है? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होती तो कैसा होता, ठीक है? अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होती तो कैसा होता, ठीक है? और उसके बाद अदिति जी के एक गाना होने वाला है, प्यार किया तो डरना क्या, वो जो गाना है उसमें आप, ठीक है, उसमें आपको इनका हाथ पकड़ के फिर आगे, ठीक है? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होती तो कैसे होता। Thank you so much, Mr. Jovekar. Thank you so much. Now, the next couple would be Mr. Kamal Sen and Mrs. Mimi Sen on stage. And after this, I would request Mr. Alok Dev and Mrs. Reena Dev to come over here. Okay. Kamal da, খুব সিম্পল, কিছুই না, নিজেকে একটা টিনেজ লাইফে নিয়ে যায়, একটু টিনেজে, একটু বেশি রোমান্টিক, just for 10 seconds only. আর জাস্ট ছোট ছোট লাইন দুটো বলছি, এই দুটো লাইন আপনাদের একজন আরেকজনকে বলতে হবে। We will not going to enact. I think both of you can very nice say these words. একটু ভাবতে ট্যাপিং করে দাও। একটু মাঝখানে। Oh, you are my sweet 16 Mimi darling. Mrs. Reena Dev and Mr. Alok Dev. Mr. Mrs. Dev, please. And Can we have Siddhartha da? Mr. Siddhartha Bhattacharya and Mrs. Jhomu Bhattacharya. Mr. Vivek Kajrekar and Mrs. Vaishali Kajrekar.
So first couple on the stage, can we have Mr. and Mrs. Dev? There's a general feeling that women are more expressive when it comes to love. But there's always exception. So let's see कि बीवी साहिबा अपने शौहर को शादी की तारीख कैसे याद दिलाती है। रीना देव, आपको अपने हस्बैंड को कहना है, ओ मेरे धर्मेंद्र जी, हमारी 25वीं सालगिरह आपको याद है ना? तो तुम ही बोल जो बोली के ड्रीम गर्ल 25वीं सालगिरह मनाएंगे आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ठीक है, ओके, ठीक है बोलते बोधी बोलते हो जी, ठीक है, तुम ही बोल ड्रीम गर्ल 25वीं सालगिरह मनाएंगे आज नहीं तो कल। भाई आलोक जी, मेरी सालगिरह आपको याद है ना? ड्रीम गर्ल 25वीं सालगिरह मनाएंगे आज नहीं तो कल। Thank you so much. Now I request Mr. Siddhartha Bhattacharya and Mrs. June Bhattacharya to be on stage, please. Okay, can we have Siddhartha and Shubodhi please here? তুমি বৌদিকে একটা রিং পড়াচ্ছ আর তুমি একটা লাইন বৌদির জন্য বলছো, তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার। রিংটা পড়াতে ওকে? আর বৌদি একটা লাইন ছিল তাকে, কানে কানে শুধু একবার বলো তুমি যে। That's it. এটা ভেরি ইজি। Siddhartha প্লিজ মাইক রিংটা পড়াতে তুমি যে আমার ও তুমি Can we have a round of applause? কানে Bodi please. কানে শুধু তুমি যে আমার। Thank you so much. Thank you Siddhartha. Now look, you have pushed me back 52 years. And I'm really, all of us have gone through the real good ragging. Thank you very much. Thank you, Shubhash, and thank you, June. Thank you so much. Now I request Mr. Vivek Kajrekar and Mrs. Vaishali Kajrekar to be on stage, please. And after this, I would request Mr. Shukdev Chatterjee and Mrs. Shikha Chatterjee to be here. ভালোবাসার ভাষা নেই. So let's see how this Maharashtrian couple tries to impress each other. Okay. विजय जी, आप वैशाली जी को कह रहे हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि I love you, गुजराती में बोले प्रेम करे छू, और मराठी में कहते हैं मी तुला प्रेम करतो. ठीक है? और मराठी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि I love you, गुजराती में बोलू तने प्रेम करूं छू, और मराठी में कहते हैं मी तुला प्रेम करते. Thank you. Shukdeva, Shikha please. Shukdeva. Next, I call upon Mr. Shamar Biswas and Mrs. Bonai Biswas. Now, Shikha and Shukdeva recently completed their 25 years of marriage. So considering them as a newly wed couple for the moment, let's see what they have to say. Bodhi is going to sing just 2 lines. আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে। আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে. কোথায় যাবে? সালমিয়া গার্ডেন না ফিন্টাস গার্ডেন? So
Vishesh and Mrs. Bonali Vishesh to be on stage, please. শ্যামদা তুমি বৌদিকে দিনটা পড়াচ্ছ আর এই দুটো লাইন গাইবে। আমি জামিনী তুমি শশীরে পাতিছ গগন মাঝে, দিনটা পড়াতে পড়াতে। আর বৌদি তুমি আর তোমার জন্য ওই দুটো লাইন গান, দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের উপরে, ঠিক আছে? ব্যাস। হ্যাঁ, দিন পড়াতে পড়াতে তুমি গানটা গাইবে। আমি জামিনী রিংটা পড়াতে পড়াতে তুমি গানটা গাইবে। শ্যামদা আমি জামিনী তুমি শশী হে, ভাতিছ গগন মাঝে। Mr. Manoj Guha and Mrs. Neeta Guha to be on stage, please. Mr. Manoj Guha and Mrs. Neeta Guha. আমরা ছোটবেলায় টিভিতে প্রায় দেখতাম অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় দুঃখিত। প্রেমের পথেও অনেক সময় এই টিভিটাই অনেক বিঘ্ন ঘটায়। চলো দেখি মিতা দিয়ে মানুষদের বাড়িতেও কি তাই হয়? লেটস সি। মিতাদি তুমি বলবে মানুষদাকে, মানুষ অনেক রাত হলো, এবার টিভিটা বন্ধ করে দাও। মানুষদা তুমি গাইবে। না না Just কথা বলে দাও। মোদি তুমি বলছো মানুষ অনেক রাত হলো এবার টিভিটা বন্ধ করে দাও, তখন মানুষটা বলছে এই রাত তোমার আমার, ওই চাঁদ তোমার আমার। ব্যাস এই তুমি না গান গাইতে তুমি একটু লাইন বলবে। মানুষ অনেক রাত হয়েছে, এবার টিভিটা বন্ধ করো। এই রাত তোমার আমার। Now, I would call it Mr. Taposh Ghosh and Mrs. Sheena Ghosh, Mr. Prashanta Mukherjee, Mrs. Rita Mukherjee, and Mr. Shoibal Basu and Mrs. Ananda Basu. তাপসদা, সীমা বৌদি, শৈবালদা। Now, since Taposh and Sheena Modi over here, we just call it, we request to call to be here on the stage. कहते हैं प्यार अंधा होता है। तापस राम शीमा दी के प्यार में ऐसे ही डूबे कि उन्होंने शीमा जी को देखे बिना ही शादी कर ली। আচ্ছা শোনো, हाँ तो कर दी, पर उसके बाद शीमा दी के दिल में कुछ सवाल तो थे कि ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने शीमा दी ने तापसदा से पूछा, अच्छा तापस তুমি আমাকে না দেখে বিয়ে করলে কি করে? तो तापसदा বলছে, सीमा तुम मेरे सपनों में आई थी, रात कली एक ख्वाब में आई। তাপস তুমি আমাকে না দেখে বিয়ে কি করে করলে? सीमा तुम मेरे सपनों में आई थी, रात गली एक ख्वाब में आई, और गले करार थैंक यू तापसदा, मोदी थैंक यू सो मच। Request Mr. Prashanta Mukherjee and Mrs. Rita Mukherjee to be here. प्रशांतदा, তুমি এটা বল, তোমরা দুজনেই মানে হাতে হাত, মন নিয়ে কাছাকাছি, তুমি আছো আমি আছি, ঠিক আছে? এই গান
Thank you, thank you, thank you. Now I request Mr. Shoival Basu and Mrs. Ananda Basu to begin. We are fortunate enough to have Shoival da over here. এইমাত্র কদিন আগে সেন্টার পয়েন্টের সেল শেষ হলো, একটু ফ্রি হলে তাই আমি আমাদের এখানে আসতে পারলাম। Okay. কিন্তু আমাদের 25 হয়নি অন রেকর্ড, এখনো 25 হয়নি। এবং Bodhi, না হয়ে যাবে। ওকে গুড। is it this year? অলরেডি তোমাকে শৈবাল থেকে ছোট্ট লাইন বলতে হবে। শৈবাল, you complete me thoroughly, but do you feel the same for me? তো শৈবাদা বলছে হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য, জানি তুমি অনন্য আশার ভাস্কর। Shoibal, you completely, what is this? Oh. Shoibal, you complete me thoroughly, but do you feel the same for me? হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে বন্য, জানি তুমি অনন্য আশায় হাত বাড়ানো। Bodhi, thank you so much, thank you so much. Now I request Mr. Prabhat Hayat and Ela Hayat to be on stage, please. Mr. Manik De, Mrs. Devjani De, Mr. Prashanta Goswami and Mrs. Reena Goswami. Can we have these couples here quick, please? Quick request. Please, please. প্রভাত আর নীলাদি প্রেমে তো ডুবে আছেন, কিন্তু বুঝতে পারছেন না দোষটা কার, প্রেমে পড়লোটা কি করে ওরা। তাই মনে মনে একটু প্রশ্ন জাগলো, তাই এক ওপরকে জিজ্ঞেস করছে, প্রভাত জিজ্ঞেস করছে ইলাদিকে, চোখের কি দোষ দেখতে চাই তোমাকে, মনের কি দোষ চাই তোমাকে ভালোবাসতে। That's it. জোরে। চোখের কি দোষ দেখতে চাই তোমাকে, চাই তোমাকে দেখতে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। Easy আছে, মানে very easy. দেবজানি, তোমার একটা ছোট্ট গান করতে হবে, গান না হোক কথায় বলে দেবে, ঠিক আছে? কথায়, ভাবনাটা মোর ইম্পর্টেন্ট। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে নাও, মানিকদা তোমার গাইতে হবে আরো কাছাকাছি। আরো কাছে এসো। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে, আরো কাছাকাছি আরো কাছে এসো। Can you do the next couple, please? Next couple, Mr. Tarun Mukherjee and Mrs. Lalala Mukherjee. Torunda. Mr. and Mrs. Goswami. Can we have Torunda, please? And we have the last couple, Mr. Rakesh Mukherjee and Mrs. Kalyani Mukherjee. Rakesh sir. Dorothy, তাড়াতাড়ি। Dorothy, please, on the stage. একটা রিং পরাবে আর বলবে এই উপহার তোমার জন্য, ঠিক আছে? ভেরি সিম্পল, তরুণদা। রিংটা পরাবে আর বৌদিকে বলবে এই উপহার তোমার জন্য। আর বৌদি গান গাইবে, বৌদি সুন্দর গান গাইবে। বৌদি তুমি গান গাইবে দুটো লাইন, এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়, এই বন্ধনে দু লাইন। না, না, আচ্ছা, এই উপহার তোমার জন্য। বৌদি দুটো লাইন।
এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় কি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু। Thank you, Sonada. Really, thank you so much. Thank you, Sonada. রাকেশ দা, কল্যাণী, খুব সহজ দুটো লাইন ছোট্ট করে। I think Rakesh and Modi both they will sit. রাকেশ দা, কিছু না, খালি বলতে হবে আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে বলতে হবে আমি তোমার প্রেমে পড়েছি। রাকেশ দা বলবে তোমাকে, আর তুমি বলবে আমিও তোমায় ভালোবেসেছি। ব্যাস, খুব ছোট্ট। আমি তোমার প্রেমে পড়েছি। আমিও তোমায় ভালোবেসেছি। Thank you. Thank you, Banji. Okay, can we have Mr. and Mrs. Lippert? Mr. and Mrs. Lippert. Mr. John, Mrs. and Mrs. Mr. Sunil Lippert, Mrs. Johnny Lippert, please. বিকাশ দা, কিছুই না, খুব ছোট। রাগিং না। শোনো, অনেকদিন ধরে একজন আরেকজনকে আই লাভ ইউ বলনি তো, একটা চান্স পেল। স্টেজে দাঁড়িয়ে বলবে, তোমাকে বলতে হবে। Here. So please take it, do not break it. তুমি বলবে, here is my heart, full of love. হাতটা নিতে হবে, হাতটা দিতে হবে বৌদিকে, এই হাতটা। Here is my heart, so take it. Please do not break it. Please everybody see this heart. I like telling the lines also. Here is my heart full of love, good and true. Please keep it with you. A big hand to all the couples who came over here. Thanks a lot to each and everybody who came over here and enjoyed the evening. Can we have a louder applause, please, for all the couples? Now, Thank you, Dominica and Aruna, for conducting such a nice event. Really, everyone enjoyed. Your anchoring was so nice. Thank you so much. And thanks all the couples coming over here to spend some time with us. I know we gave you some trouble, but everybody enjoyed really. Now it's our cake cutting, and after that, straight away to dinner. So, thank you so much once again.